Nous croyons à la grâce et nous croyons à la bonté de Dieu. We geloven in de genade en de goedheid van God. Voilà pourquoi En daarom nous estimons que le Seigneur, au travers de sa parole, geloven we dat de Heer door zijn woord, il va pouvoir réellement nous bénir. dat hij door zijn woord ons gaat zegenen. Et ainsi, En zo, nous croyons que celui qui reçoit la parole, dat degene die het woord ontvangt, il reçoit réellement la solution à ses problèmes. hij ontvangt de oplossing voor al zijn problemen. Et il devient lui-même aussi participant En hij wordt zelf ook à la solution réellement deelnemer aan de oplossing, sa situation. aan zijn eigen situatie. Parce que Dieu Want God est ouvrier avec les hommes. werkt samen met de mensen. Nous allons lire les Écritures We gaan de versen lezen. dans le livre de Lévitique au chapitre 27. Leviticus 27. Nous lisons à partir du verset 26. Vanaf vers 26. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel, en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. U kunt het eerstgeborene van een rund of een schaap niet aan de Heere wijden, want die zijn al van hem. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Maar als het eerstgeborene is van een dier dat niet op de lijst van offerdieren voorkomt en dus niet door de Heere wordt aanvaard als offer, zal de eigenaar de door de priester geachte waarde met een vijfde deel extra betalen. Als de eigenaar het niet terugkoopt, mag de priester het dier aan iemand anders verkopen. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Alles wat echter helemaal aan de Heer wordt gewijd, mensen, dieren of grondbezit, zal niet worden verkocht of teruggekocht, want zij zijn allerheiligst in de ogen van de Heer. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Iemand die door de rechters ter dood veroordeeld is, mag geen losprijs betalen. Hij moet zeker ter dood worden gebracht. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Een tiende deel van de opbrengsten van het land, zowel graan als fruit, is van de Heere en is dus heilig. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Als iemand zijn graan of fruit wil terugkopen, moet hij een vijfde deel extra betalen. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. De Heere is eigenaar van elk tiende dier van uw kudde, het rundvee en het kleinvee. Zal zij onder uw staf doorlopen bij de telling. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Ils seront l'un de l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Het tiende deel dat aan de Heere toebehoort, zal niet worden onderzocht op goede of slechte kwaliteit. Goede dieren mogen niet worden geruild voor slechte en andersom. Anders zullen beide dieren aan de Heere toebehoren en kunnen niet meer worden teruggekocht. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Dit zijn de wetten die de Heere op de berg Sinaï aan Mozes gaf voor het volk Israël. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dat de Heer de lectuur van zijn woord zegent. Et qu'il nous ajoute l'explication En dat hij ons ook de uitleg kan geven.
Parce que Want l'explication, de uitleg c'est ça la lumière is eigenlijk het licht de la parole. van het woord. L'explication, De uitleg c'est ce qui nous communique is wat met ons la nature de communiceert. Dieu. Dat communiceert de natuur van God. Lorsque tu as l'explication, Als je de uitleg hebt, c'est alors que tu as la lumière. dan heb je het licht. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt dat. ceux qui ont reçu cette lumière, Zij die dit licht hebben ontvangen, cette lumière leur a donné la capacité dit licht heeft hen de de capaciteit devenir enfants de om Dieu. kind van God te worden. Donc, Dus voilà pourquoi daarom vous allez comprendre que le Seigneur begrijpen dit, dat de Heer zegt, lorsque Dieu parle, wanneer God praat, il utilise la parabole. gebruikt altijd een beeldspraak. Et quand tu ne comprends pas la Als je parabole, het niet begrijpt, tu ne peux pas te convertir, dan kun je niet bekeren. même si tu le veux. Zelfs al wil je het. Donc, ceux qui se convertissent, Zij die zich ce bekeren, sont ceux qui écoutent dat zijn zij die l'explication de de la uitleg parabole. van de beeldspraak aanhoren. Et nous savons que En wij weten ook, Dieu est esprit. God is geest. Et la Bible En dit, de Bijbel zegt, il cherche les vrais hij adorateurs. zoekt de echte mensen die hem gaan Les vrais adorateurs en zij adorent en esprit ze zullen in geest et en geloven vérité. en in waarheid. Parce que Dieu est esprit. Want God is geest. Voilà pourquoi il faut comprendre En daar moet je ook begrijpen. la parole de Dieu Moet je het woord van selon l'esprit moet je het woord van En God non begrijpen selon volgens de les- geest. et non selon l'intelligence En humaine. niet volgens de intelligentie van de mens. Parce que si tu comprends Want als je het begrijpt, la parole de Dieu als je het woord van dans ta de langue Heer begrijpt, maternelle, in jouw moedertaal, tu ne verras pas Dieu. dan zul je God niet zien. Et les gens croient En mensen geloven que s'ils maîtrisent l'hébreu dat als ze de ou le Hebreeën grec, qu'ils comprendront la Bible. Grieks onder de knie hebben, dat Mais ze de les Bijbel Grecs sont zullen begrijpen. incrédules. Maar de Grieken zijn ongelovig. Les Hébreux eux-mêmes De n'ont Hebreeën pas zelf, compris le ze Seigneur. hebben de Heer niet begrepen. Donc ce n'est pas un Het problème is geen probleem de langue d'homme, van een taal. mais c'est la langue des Maar anges. het is de taal van de engelen. Voilà pourquoi la langue des En anges daarom de taal van de engelen demande une interprétation. vraagt aan iemand, een tolk eigenlijk, een interpretatie. S'il n'y a pas Als d'interprétation, er geen interpretatie is, comment le peuple va dire Amen? hoe gaat het volk dan amen zeggen? Parce qu'il faut savoir que la Mais loi a vous été savez, donnée par les anges. De wet is gegeven door de engelen. Les anges ont De donné engelen. ça. La Zij Bible zijn de wet dit, gegeven, dat zegt de Bijbel. c'est Het Moïse is Mozes qui va pouvoir die traduire cette langue eigenlijk die taal gaat en langue vertalen intelligible. in een taal die wij kunnen begrijpen. Donc nous avons le devoir Dus wij hebben eigenlijk de plicht de faire référence aux choses spirituelles. om eigenlijk naar een referentie te doen naar de spirituele dingen. Parce que les choses physiques Want de fysieke dingen, renferment les spirituels. zij kunnen eigenlijk een beeld geven van het geestelijke. Et les choses En de dingen terrestres die aard zijn, parlent de choses célestes. hebben het over de hemelse dingen. Donc, Dus, voilà pourquoi en daarom, le mariage het huwelijk que nous vivons dat wij leven vandaag, devrait refléter moet een reflectie la zijn relation entre Christ tussen et moet l'Église. een reflectie zijn van de relatie tussen Christus en de kerk. Et c'est là où En het is daar ook vous allez comprendre dat je que gaat begrijpen, le mariage d'Abraham het huwelijk van Abraham était l'ombre des choses à was venir. eigenlijk de schaduw van de dingen die moesten komen. Et notre mariage En aussi, ons huwelijk c'est l'ombre des choses à is ook venir. de schaduw van de dingen die moeten Parce que komen. certains croient Want que sommigen geloven l'ombre, dat de depuis que schaduw, le Seigneur Jésus est venu, vanaf dat de Heer was il n'y a plus gekomen, d'ombre. is er geen schaduw meer. Ah ça je regrette. En ja, ik heb Parce que respect. ton mariage Want jouw huwelijk n'est pas hè, la réalité du is mariage. niet de realiteit van het huwelijk. Voilà pourquoi si nous connaissons les En secrets de ton daarom, als wij mariage, het geheim van jouw nous qui huwelijk environs ton weten, mariage, wij die jouw nous serons huwelijk hebben, déçus. wij zullen teleurgesteld zijn. Parce qu'il y a des gens comme ça qui Want disent, er zijn mensen die zo zeggen, nous vous envions. Hein. oh, wij hebben, Oh là là là, vous we êtes zijn un jaloers, hè. couple. Want jullie zijn een mooi koppel. Mais
Parfois la femme se dit, Maar soms zegt de vrouw zich, si vous saviez als jullie wisten ce que je vis, wat ik moet leven, n'allez pas dire ça. dan zou je dat nooit zeggen. Alors on fait semblant. Wanneer de man Vous afzegt, savez, weet je, nous sommes des galants. wij Nous zijn sommes des gentlemen. gentlemen. Wij zijn gentlemen. Mais Maar quand vous connaissez les secrets, als je het geheim vous allez weet, vous poser la question. dan ga je de vraag stellen. Voilà pourquoi vous allez comprendre En daarom ga je ook que begrijpen le modèle, dat het model, la réalité, de realiteit, c'est Christ is Christus et l'Église. en de kerk. C'est pourquoi il est demandé à En chacun de daarom nous, moeten wij allemaal dans le couple, in de koppel, de ne pas voir moeten wij niet ta femme, jouw vrouw zien, mais de voir l'Église. maar we moeten de kerk zien. Quand tu viens à l'Église, Als je naar de kerk komt, oh, quelle sainteté. oh wat een heiligheid. Tu n'aimes pas blaguer. Ja, je maakt geen grapjes. Oui. Dat zie je. Mais quand tu es devant l'Église, Vanaf dat je voor de kerk ta bent, femme, jouw vrouw, tu minimises cette Église. je bent die kerk. Tu fais n'importe Je quoi dans cette Église. doet van alles bij die kerk. Ici, tu ne sais pas fumer. Hier kan je niet roken. Mais devant l'Église, Maar voor de kerk, là tu fumes. daar rook je. Tu lui mets même la fumée devant. Ben je zelfs in haar gezicht aan het roken. Si nous pouvions considérer nos femmes Als we onze vrouwen comme normaal l'Église du zetten, Seigneur, zoals de kerk van de Heer. parce que l'Église du Want Seigneur, de kerk van de Heer, nous devons la wij respecter. moeten dat respecteren. Pour l'Église, Voor de kerk tu te sacrifies. ben je jezelf aan het opofferen. Là on trouve, oh, En daar vinden we dat. oh non, non, non. Oh nee, C'est vraiment un frère dat is echt een broeder. exemplaire. Dat is echt een voorbeeldige broeder. L'église que le Seigneur a Maar mise de à kerk- côté de toi, De kerk die de Heer naast je heeft gezet. tu la Je négliges. bent haar aan het verwaarlozen. Vous voyez, Zie je? voilà pourquoi le Seigneur, En daarom zegt de Heer, pour te dire que om je te zeggen, la femme que tu as de vrouw die jij hebt, représente l'église. zij representeert de kerk. Comme Sarah Zoals Sarah représentait l'église. de kerk representeerde. Donc Sarah est une ombre de Dus l'église. Sarah is een schaduw van de kerk. Toi aussi, Dus jij tu es ook. l'ombre de Je l'église. bent ook een schaduw van de kerk. Bon, ça s'explique naturellement. Maar dat legt zich op een natuurlijke manier uit. Au lever du soleil, Bij zonsopgang. l'ombre De schaduw se retrouve quelque part. is ergens. Au zénith, En op het hoogste punt op het zee, l'ombre se confond au corps. dan plakt de schaduw eigenlijk aan het lichaam. Mais quand le soleil commence à s'incliner, Maar wanneer de zon weer ondergaat, l'ombre réapparaît. dan zie je de schaduw weer. Le zénith, c'est la venue du Seigneur De Jésus. zenith is eigenlijk de komst van de Heer. Parce que la Bible Wat de dit Bijbel zegt. que Abraham Dat Abraham, était sous les chaînes de Mamré. hij was onder de Je vous dis, c'était à ketting midi. van Mam. Parce que la Bible dit, Want de c'était kerk van de pendant Bijbel zegt, que het was tijdens dat, le soleil était dans toute sa force. dat de zon in al zijn C'est kracht à was. midi. C'est au zénith. Het was op zijn zenith, op het hoogste Et punt. le Seigneur dira, En de Heer zal à zeggen, cette même époque, dezezelfde je tijd reviendrai. zal ik Et terugkeren. Sarah aura un fils. Sarah zal een zoon hebben. Donc Jésus est venu Jezus is teruggekomen. quand le soleil est Hij au zénith. is gekomen wanneer de zon op zijn hoogste punt was. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il disait, En daarom zei hij, les écritures de versen que vous lisez. die jullie lezen, Mais il est midi. maar het is, Ces écritures sont venues vers le de corps. versen zijn gekomen naar mij, naar het lichaam. Vous voulez dire quoi? Wat willen jullie zeggen? Wat willen Lisez jullie ce que je lezen? suis en train de faire Doe et wat ce ik que je zeg. suis en train de dire. En wat ik aan het zeggen ben. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il est parti, Maar wanneer hij vertrokken was, le soleil a commencé à se... dan ging de zon weer onder. Voilà pourquoi il y a eu En daarom was er aussi l'ombre. weer een schaduw. Est-ce que vous savez pourquoi? Weet je Parce waarom? que Dieu ne fait rien au Want God hasard. doet niks zomaar, hè? Est-ce que vous savez pourquoi Weet je l'ombre waarom de Pierre de schaduw guérissait les van malades? dat hij de zieken genezen. Lisez dans la parole, on dit que Lees in het woord, hè? l'ombre de Pierre De schaduw van Petrus. guérissait les malades. Die genezen de Mais qui est ce Pierre-là? Maar wie is die Petrus? Tu es Pierre. Jij bent Petrus. Sur cette pierre, Op deze steen je bâtirai mon zal ik église. mijn kerk maken. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Tu es l'ombre Je du bent de Seigneur. schaduw van de Heer. Tu peux guérir les malades. Je kunt de zieken genezen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Les gens veulent
besoin de miracles extraordinaires. Il veut que ça passe comme ça. Son ombre est en train de guérir. Mais il oublie qu'il est l'ombre du Seigneur pour guérir les malades. Quand tu es devant un malade, impose ta main. Prie, ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Toi, ton problème, comme un frère disait, ma mère cherche des malades. Er was iemand die de zieken zocht. Il cherchait les malades Hij zocht zieken pour imposer sa main om zijn hand et op te prier. leggen en om te bidden. Tu veux que Dieu fasse ce Je wil dat miracle God wonderen où verricht. Pierre est en train de marcher Maar Peter staat et l'ombre est en train de guérir. en de schaduw was Dieu le bezig fait en geweest. toi. God zal het in jou doen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand vous avez des amis païens, Wanneer je Kan je vrienden die die malade- kinderen zijn en hij zegt hij is ziek, prie pour lui. bid voor hem. C'est comme ça que le Seigneur fera. En zo zal de Heer hem genezen. Mets-toi à l'exercice et Oefenen. tu verras la gloire de Dieu. Je zult de glorie van God zien. La Bible dit ceci. En de Bijbel zegt dit. Parce que nous avions vu la fois passée Want we hebben de vorige keer gezien que la manière de sanctifier ce qu'on avait, dat de manier om te verheiligen wat we c'est hebben, de remettre ça à Dieu. is om dat eigenlijk terug te geven aan God. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Si vous voulez sanctifier quelque Als chose, je iets wilt verheiligen, ta maison, jouw huis, ce n'est pas d'appeler is niet, le prêtre is niet om de pour beter venir jeter te l'eau bénite. C'est pas bedden, comme ça qu'on sanctifie une dat je maison. water op je Prends huis ta gaat maison, zetten. Je neemt je huis tu consacres ça à Dieu. en je geeft het eigenlijk aan God. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas te dire, En je gaat je mais zeggen, où est-ce que je vais dormir? maar waar ga ik slapen? Si tu veux dormir dans ta maison, Als je in jouw huis wilt tu dois slapen, racheter ta maison moet je je huis terugkopen avec le sacrifice. met het offer. Ta maison doit être Jouw huis une église de maison. moet een huiselijke kerk zijn. Parce que nous avions dit, Want we hebben gezegd racheter avec un cinquième, dat je met een vijfde moet terugkopen. c'est se mettre au service. Is eigenlijk jezelf in dienst stellen. Parce que le chiffre 5, Want het getal 5 c'est le chiffre du service. is eigenlijk het getal van de C'est le dienst. chiffre de l'œuvre. Is eigenlijk het getal van het C'est werk. être ouvrier. Is eigenlijk een werknemer. Quand tu es ouvrier avec Als Dieu, je werknemer bent met God, tu récupères tout ce que tu as donné à Dieu. dan zou je eigenlijk Mais terugkrijgen tu vas naar God gewerkt. réellement travailler pour Dieu. Maar je hebt voor God gewerkt. Et ainsi ta maison En zo zal jouw sera huis une maison qui va recevoir een huis zijn dat les frères et les sœurs. broeders en zusters zal Ils auront ontvangen. réellement Ze zullen echt la joie de pouvoir réellement venir s'abriter chez toi. de blijdschap hebben om bij jou te komen. Donc c'est simple. Het is simpel. Tout ce que nous avons, Alles wat we hebben, nous voulons les sanctifier. we willen het eigenlijk verheiligen. C'est comme ça que nous donnons cela au Seigneur. En zo geven we dat eigenlijk aan de Heer. Mais maintenant le Seigneur dit, Maar nu zegt de Heer, tu ne peux pas sanctifier je kunt niet verheiligen ce qui appartient déjà à l'Éternel. wat dan van de Heer is. Voilà pourquoi il a dit, En daarom zegt hij, nul ne prendra le premier-né niemand kan de eerstgeboren nemen. pour dire que non, Om te zeggen van, je donne à Dieu. ik zal het aan God geven. C'est déjà à Dieu. Het is al van God. Tu vas donner à Dieu ce qui lui appartient. Je kunt niet aan iemand Est-ce que geven vous wat van comprenez? hem is. Donc le premier-né, Dus de tu ne eerstgeboren, peux pas die kun je eigenlijk niet, le sanctifier die kun je niet verheiligen. en le consacrant à Dieu Door parce het te wijden aan God, want qu'il est déjà à Dieu. hij is al van God. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et là, il dit, En daar zegt hij ook, lorsqu'on donne un premier-né, wanneer je een eerstgeborene geeft, si c'est un animal de sacrifice, als het een offerdier is, on ne peut pas l'échanger. dan kun je het eigenlijk nooit omruilen. Nous avons expliqué ça la fois passée, We hebben dat de vorige keer uitgelegd. que nous sommes Dat we consacrés à Dieu. aan God toegewijd zijn. Et les animaux En de dieren, parlent des hommes. die praten, die hebben het eigenlijk over de mensen. Pour preuve, En als bewijs, Jésus, Jezus. c'est l'agneau de Dieu. Hij is het lam van God. Donc l'agneau Dus het lam parle de l'homme Jésus. heeft het eigenlijk over de mens Jésus, Jezus. c'est le lion de la tribu de Juda. Hij is de leeuw van de stam van Judas. Le lion parle de l'homme. De leeuw heeft het over een man. Jésus, Jezus. c'est aussi le ver. Hij is ook het glas. Le ver qui va dans la terre, le worm. ver de terre. De worm. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Allah, En daar les doutes commencent. beginnen mensen te Jésus zeggen, vraiment, is Jezus echt een un worm? ver de terre. Een aardworm. Comment ça? Hoe kan dat? Mais un ver de terre est Maar een mieux. aardworm is... Est-ce que vous le savez?
On dit nu comme un ver de terre. Is naakt als een aardworm. C'est à la croix Het is aan het kruis. où il a été réellement comme un ver de terre. Dat hij echt als een aardworm was. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Salutations nos amis catholiques Dat we onze katholieke broeders hallo zeggen. qui aiment Dieu, Ze houden van God. qui aiment trop Dieu. Ze houden zoveel van Ze God. disent, ah, En ze zeiden, oh nee. comment Dieu Hoe kan God, peut-il hoe kan hij être exposé nu? zo naakt worden Ça ne peut tentoongesteld? pas se faire. Het kan niet gebeuren. Il faut quand même qu'on lui cherche We moeten hem toch iets des zoeken caleçons om hem te bedekken. pour pouvoir cacher sa Om zijn nudité. naaktheid te verbergen. Mais comment ça Ouais. montre une mort de honte? Maar hoe kan zijn dood dan een schande zijn? On a dit Ah, oui, une mort Het honteuse. was een schandelijke dood. Rentrons au commencement. Laten we terugkeren naar het begin. On dit Er wordt gezegd, l'homme et la femme de man en de vrouw, étaient tous de nus ze waren allebei naakt. et n'en avaient point honte. En ze hadden daar geen schaamte voor. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc pour que la mort soit Dus honteuse, zodat de dood schaamtelijk is, il fallait que le Seigneur soit réellement nu. moest de Heer helemaal naakt zijn. Et c'est normal. En het is normaal. Parce s'il garde ses habits, Want als hij zijn kleren aanhoudt, toi tu ne seras jamais habillé. dan zul jij nooit aangekleed zijn. Dan zal Ne je nooit crois, aangekleed zijn. ne crois pas que Geloof Louis niet Vuitton dat est Louis en train Vuitton- de t'habiller. Dat de Louis Vuitton kleren je aankleden. Louis Vuitton ne t'habille pas. Die kleden je niet aan. Louis Vuitton d'ailleurs expose. Want Louis Vuitton is je zelfs nog aan het exposeren. Aan je Expose ton corps. Hij tentoonstelt je lichaam eigenlijk. Louis Vuitton n'aimerait pas Hij houdt er niet van faire des habits amples pour toi. dat er kleren zijn die goed zijn voor je. Parce que s'il fait des habits amples, Want als hij dat doet, tu ne vas pas porter. dan ga je het niet aandoen. Louis Vuitton voudra Et faire Louis des Vuitton- habits qui serrent le corps. Hij maakt kleren die het lichaam, die strak rond het lichaam zitten. Comme ça, Zo, on voit dan zien we comment tu es une belle créature de Dieu. wat voor mooi wezen je bent voor God. Mais en train de pouvoir Maar je bent réellement exposer la nudité de Dieu de aujourd'hui. naaktheid van God aan het tentoonstellen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, les animaux Dus de dieren, parlent des hommes. zij hebben het over de mens eigenlijk. D'ailleurs, le Seigneur dit, En de Heer zegt ook, je suis venu chercher ik ben gekomen om te les zoeken. brebis perdues de la maison Om de d'Israël. verloren schapen van Israël te zoeken. Donc, il parlait Dus hij had het des hommes. over mensen. Il dira à la femme En cananéenne, hij zegt tegen de vrouw van Kana, la nourriture que j'ai, het voedsel dat ik c'est heb pour les enfants. is voor de kinderen. Ce n'est pas pour les chiens. Het is niet voor de honden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et la femme cananéenne, Die vrouw, elle ne s'est point fâchée ze is niet boos geworden pour dire, om te zeggen, comment toi Seigneur, hoe jij tu Heer, m'appelles chien. hoe kan je mij een hond noemen? Mais cette Maar femme die vrouw, s'est souvenue. ze herinnerde Il y avait un homme de Dieu puissant een man van God die machtig was. qui s'appelait chien. Die zich een hond noemde. Caleb. 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 Caleb, Caleb. c'est son nom veut dire chien. Zijn naam wil zeggen hond. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà pourquoi En daarom, l'ami, de vriend, les amis de Lazare, de vrienden van le Lazarus, pauvre, de arme Lazarus, c'était les chiens. dat waren honden, hè? Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, le chien De hond parle des hommes. heeft het over mensen. Un jour, En op een dag on a dit au Seigneur, werd tegen de Heer gezegd, ah, Hérode veut te tuer. Herodes wil je doden. Le Seigneur dira, En de Heer zal zeggen, dites à ces renards. zeg tegen die vos. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, Hérode, Dus Herodes c'est un renard. is een vos. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, nous sommes des Dus animaux. wij zijn dieren eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, En daarom, un jour, op een dag, Pierre voulait manger. wilde Petrus eten. Il avait faim. Hij had honger. Comme les mamans, En zoals de moeder, quand elles préparent. wanneer ze koken. Vous savez quand on dit que la femme Als we zeggen dat de a vrouw, la capacité de faire plusieurs choses à la fois, dat ze de capaciteit heeft om meerdere dingen te doen tegelijkertijd. mais ça a des conséquences néfastes. Maar dat heeft ook gevolgen. Parce que la nourriture Want het voedsel ne sera pas prête à temps. zal niet op tijd klaar zijn. C'est ça. Dat Quand is une het. femme est à la cuisine, Wanneer een vrouw in de keuken is, elle fera plus longtemps dan gaat het langer qu'un homme à la cuisine. dan een man in de keuken. Bon, je ne parle pas de toi. Maar ik heb het niet over jou. Je parle Ik heb het over d'un maître de cuisine. over Hein, mensen. dans les restaurants là.
In een restaurant. Les hommes qui savent préparer. Mannen die kunnen koken. Parce que nous, Want wij, quand je suis à la cuisine, als ik in de keuken ben, ça ne dure pas. het duurt niet. Non, pas parce que je suis patient. Niet omdat ik C'est parce que je ongeduldig suis ben, impatient. omdat ik ongeduldig Dès ben. que ça change un peu de Maar dan couleur, het een beetje van kleur je tourne. dan draai ik al. Je m'en fous si Het maakt me niet uit of c'est déjà het al tendre ou pas. of het niet teder is of niet. Celui qui n'a pas de dents, Degene die geen c'est son problème. Est-ce que vous comprenez? dat Je zijn ne parle pas de cet Ik homme-là. heb het niet over die Nous man. parlons d'un maître cuisinier. Over meesterchef. S'il est en cuisine, Als hij in de keuken staat, il fera moins de temps. dan hij minder tijd neemt. Parce que les hommes Want de man, n'aiment pas faire beaucoup de choses à la fois. ze willen niet meerdere dingen tegelijkertijd doen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc Pierre attendait. Dus Peter zag Les mamans étaient là, en de vrouw en train de préparer en ze waren aan het koken. et de faire plusieurs choses à la fois. En ze deden meerdere dingen tegelijk. Et Pierre a eu faim. En Peter had honger. Maintenant, toi, quand tu as faim, Maar jij, wanneer jij tu honger vas hebt, dormir. jij gaat slapen. Mais Pierre a dit, Maar Peter zei, je monte pour prier. ik ga naar boven om te bidden. Heureux ceux qui ont faim. En Car le royaume des cieux est pour eux. Want Mais quand toi tu as het faim, koninkrijk is voor hen. tu commences à chercher comment aller Maar voler. wanneer jij honger hebt, jij gaat een manier zoeken Au om lieu te de te eten. souvenir In plaats van je te que herinneren. maintenant que j'ai faim, Dat wanneer ik nu il faut honger heb, que je manifeste dan moet ik le besoin de Dieu. de nood aan God manifesteren. Un enfant de Dieu, Een kind van God. c'est par là où on se reconnaît. Het is daar dat we ons Quand on herkennen. dit Als we zeggen, heureux le pauvre, gelukkig zijn de armen. car le royaume des cieux est pour eux. Want het koninkrijk is voor hen. Je sais que dans le cœur de terre, In de harten van iedereen, oh nee, notre Dieu onze God, est riche. hij is rijk. Notre Dieu, Onze God, la terre lui appartient. de aarde is van hem. Quand nous serons pauvres, Wanneer we arm nous zijn. serons. Mais il est riche. Maar hij is rijk, ja. Mais lui-même, quand il est venu, Maar wanneer hij gekomen il is, avait une maison, had hij een huis, il avait une voiture, had hij een auto, il n'avait qu'une tunique had maar één qu'il tuniek portait tous les jours. die hij elke dag droeg. Il portait sa tunique tous les Hij jours. droeg die tuniek elke dag. Pour preuve, En als bewijs. le jour où il a voulu monter parce que vous savez que la voiture, Want de auto in die tijd, ce sont les. Voilà pourquoi we waren la eerst. puissance de voiture, Daarom c'est en chevaux. de kracht van een auto is 4 chevaux, paardenkracht. 6 chevaux, Dus je hebt 4 of 12 6 chevaux. of 12 N'est-ce pas? paardenkracht. Donc le cheval, Dus het c'est paard la voiture. is eigenlijk de L'âne, auto, de c'est la ezel. voiture. Dat is een auto. Quand il a voulu monter la voiture, Wanneer hij op de auto wilde stappen, qu'est-ce que le Seigneur a dit? wat heeft de Heer gezegd? Allez, Ga, je vais emprunter une ik voiture ga een auto lenen pour pouvoir monter. om daarop te kunnen. C'était un piéton. Hij was een voetganger, Est-ce que vous comprenez? begrijp je? Mais aujourd'hui, les Maar hommes de vandaag, Dieu, de mannen van God, hè. moi, votre pasteur, Oh, ik jullie priester. les pasteurs sont jaloux. Priesters zijn jaloers, hè. Si les frères ont de belles Als de voitures, broeders mooie auto's hebben, glorifie le Seigneur. eer God. Mais lui, il dit, Maar hij zegt, mais moi, votre pasteur, maar ik jullie priester, j'ai une petite ik voiture. heb een kleine Vous, auto. vous avez de grosses Jullie hebben voitures. grote auto's. Est-ce que c'est ça vraiment? Is dat het C'est echt? ça l'amour de Is Dieu? dat de liefde van God? Voleur que tu es. Dief dat hij is. Parce que l'écriture dit, Want de vers zegt ook, riches que nous sommes, rijk dat wij zijn, mais nous nous appauvrissons maar wij maken ons arm pour vous enrichir. om jullie te verrijken. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand je vous vois Als ik jullie zie dans de belles maisons, in mooie huizen, dans de belles voitures, in mooie auto's, je bénis le Seigneur. dan eer ik de Heer. Je dis, oh Ik Seigneur, zeg, oh Heer, sois loué. wees geëerd. Parce que tu prends soin de ton peuple. Want jij zorgt voor jouw volk. Mais ce n'est pas pour Maar het is niet om que tu puisses commencer dat je begint. à faire comme les Américains. J'aime Dus les dat doe zoals de Américains. Amerikanen. Ik hou van de Surtout Amerikanen. les Noirs américains. Vooral de zwarte Amerikanen. Je les aime Ik hou van hen. parce qu'ils traduisent Want zij vertalen l'esprit qui de habite geest die in hun is. les païens. En dat zijn de kinders zijn. Quand il a acheté une voiture, Wanneer hij een auto heeft, hè, il s'est dit, hij zegt, mais nous tous, nous sommes en voiture. we zijn allemaal Mais in auto. ma voiture doit être plus spéciale que leur Mijn auto voiture. moet echt oud, speciaal Il zijn. part chez les mécaniciens. Hij gaat bij de Il dit, bij de fais-moi garage. Hij zegt, des amortisseurs. Comme ça, quand je monte, la voiture monte. La voiture descend. La voiture monte. La voiture descend. Est-ce que vous comprenez? Un homme lié aux choses de la terre. aan aardse dingen. Celui-là, Hij il est venu, is gekomen. non pas pour laisser les autres. Niet om anderen te Est-ce que laten. vous comprenez? Begrijp je?
Quand il monte comme ça, Wanneer hij zo komt. là, il va changer les baffles de la Hij voiture. gaat zelfs de boxer van de auto. Il va chercher des baffles que nous utilisons ici à Hij l'église. gaat zo Qui de nous boxer tue les oreilles. die onze oren kapot maken. Parce que les frères aiment écouter la musique, jouer la musique très fort. De broers houden van om luid muziek te spelen. Jouons aussi comme les Laten we ook blancs. quand même. zoals de blanken spelen. Bon, c'est pas grave. Maar het is niet erg. Vous savez, c'est comme ça la nature Zoals africaine. dat is de Afrikaanse natuur ook. Quand tu diminues comme ça, Wanneer je een quelqu'un d'autre vient. iemand anders komt. Oh, Ici, c'est le deuil. is het hier een... Pour lui, ça doit être fort. Bij hem moet het hard zijn. En dan zegt hij, C'est la fête. het is feest. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, il change. Dus hij verandert. Et quand il vient, En wanneer hij komt, il roule lentement. hij rijdt heel Non, mais la langzaam. musique. Dan zet hij muziek op. Dès que vous lui regardez, vous le regardez, il fait monter les amortisseurs. Hij zet zijn auto Dans les op. Hij gaat omlaag. Il vous regarde. En hij kijkt je Il aan. roule lentement. En hij is langzaam aan het rijden. C'est un païen. Hij is een kitten. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand tu entres dans la voiture, Wanneer je in de auto gaat. toi, tu réduis cet esprit. Jij moet Mais c'est le même esprit. Maar het is dezelfde geest Tu eigenlijk. viens lentement. Je rijdt langzaam en je kijkt. Toutes les femmes deviennent belles. Alle vrouwen worden dan mooi. Mais quand tu n'avais rien, Maar wanneer je niks had, celle-là que tu voyais, degene die je zag, tu étais en train de nous dire, die zei tegen ons. même si on me donne ça comme cadeau, Zelfs als je het mij als je ne cadeau veux doet, pas prendre. ik zal het niet geven. Het niet Mais comme aannemen. tu es un païen, Maar omdat je een dès que tu as la voiture, vanaf dat je de auto l'argent, hebt en geld, toutes les femmes deviennent belles. alle vrouwen zijn mooi. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous voulons Wij willen que vous puissiez vous enrichir, dat jullie verrijken, mais pour le Seigneur. maar voor de Heer. Que ta voiture Dat jouw auto serve à transporter les enfants de Dieu pour aller dient suivre la parole de om Dieu. de kinderen van God te transporteren, om het woord van de Heer te Et leiden. quand tu écoutes les cantiques là-bas, la musique, En wanneer je daar une muziek gaat musique luisteren, qui élève le nom du dan Seigneur. moet het muziek zijn die de naam van de Heer eert. Pas ta chair. Niet het lichaam, niet het vlees. Ça m'étonne. En het Les verbaast. frères aiment quoi? Waar hebben de broeders van? Broeder, Nous n'avons pas l'évangile we hebben het evangelie de niet. dire Om te zeggen, ne bois pas, drink niet, ne touche pas, raak niet ne fais pas aan, ceci. doe dit niet, doe dat niet. C'est que tu es encore un païen Dat wil zeggen dat je nog pour kind qu'on te bent. dise Om je te zeggen, de ne pas toucher à la femme d'autrui. om niet aan de vrouw van iemand anders C'est te un doen. païen qu'on le dit. Het is aan een kind dat we dat zeggen. Qu'on te dise, Om je te zeggen, quand tu n'es pas marié, als je niet getrouwd bent, abstiens-toi, dan hou je in. brûle Je kunt branden. au-dedans de toi. Van binnen. Quand ça chauffe, Wanneer het tu viens opwarmt, vite, vite. dan kom je snel. Pasteur, Priester, je suis un fer en feu. ik ben echt aan het branden. Et le mariage, En het huwelijk. parfois ça ne demande pas Soms vraagt het niet om 1000 ans. geen 1000 jaar. Hè. Pose la question à Adam. Stel de vraag aan Adam. Son mariage a fait combien de temps? Hoe lang duurde zijn huwelijk? Il s'est endormi. Hij is gaan slapen. Dès qu'il s'est réveillé, En vanaf dat hij wakker werd, marié directement. was hij getrouwd. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Oh non! Oh nee. Je veux observer. Ik ga observeren. On va s'observer. We gaan On va se observeren. regarder. We gaan bekijken. On va pouvoir manger les We gaan biscuits koekjes eten. ensemble. Samen. Et vous allez pêcher. En jullie zullen zondigen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Moi, j'ai ce principe. Hein. En ik heb dit principe. Le jour où mon fils viendra, De dag dat mijn zoon zou j'ai komen, trouvé ik heb iemand gevonden qu'il le sache dat hij het weet, que ça peut se faire. dat het kan Qu'il gebeuren. prie seulement Dieu. Dat hij God Que je prie. n'ai pas l'argent. Dat ik het Si geld j'ai heb. l'argent. Als ik geld heb. Tu l'as trouvé. Je hebt dat gevonden. Celui que ton cœur aime. Degene waarvan je hart Hein? houdt. Directement. Direct. La fête et tout. Direct feest alles. Là, les gens En dan zullen mensen zeggen, oh, ils se sont pas observés. Mais comment il a aimé? maar hoe van de lucht Vous, gehouden? vous ne vous posez pas la question. On n'aime pas We quelqu'un qu'on houden ne niet van connaît iemand pas. die we niet kennen. C'est clair et net. Het is Quand duidelijk. tu ne connais pas Als je quelqu'un, iemand niet kent, il ne faut pas l'aimer. dan moet je niet van die persoon houden. On aime celui qu'on Je connaît. houdt van degene die je kent. Maintenant, comme tu es encore un Maar Africain, omdat je nog een Afrikaan bent, tu crois que Ja. désirer dat iemand veut verlangen, dire aimer. wil zeggen dat je van iemand houdt. Désirer, Je kunt iemand verlangen. c'est avoir les désirs de la Maar dat chair. is om dat
Dat is eigenlijk de verlangens van het lichaam. Voilà pourquoi la Bible dit, En daarom zegt de ne Bijbel, marchez pas selon les désirs de la chair. volgens de verlangens van het lichaam. Quand tu vois une femme pour la première Wanneer fois, je een vrouw voor de ton eerste cœur tremble. en jouw hart Jij is aan het désir de la chair. trillen, dan is het eigenlijk een verlangen tu van het la connais lichaam. pas. Je kent haar niet. Voilà pourquoi chez nous, En daarom bij ons. chez nous dans la chair, Bij ons in het vlees. quand tu vois une très belle femme comme Wanneer ça, je een hele mooie vrouw ziet. brune, Je kunt branden. en train de briller, En ze is aan het schitteren. pour te décourager, Om jou te ontmoedigen. Gaan we zeggen. c'est une sorcière. Dat is een heks. Dan ga je zeggen, oh, Tu es découragé. dan ben je ontmoedigd. Chez nous, c'est comme ça. Zo is het bij ons. Les belles femmes Een brunes, mooie vrouw die on les appelle les we sorcières. noemen niet de C'est heksen. pour décourager les enfants. Het is om de D'aller vite. kinderen eigenlijk te ontmoedigen om naar daar te gaan. Parce que quand on va dire que c'est une sorcière, Want als we gaan zeggen dat het il een va heks is, commencer à chercher d'abord la dan sorcellerie ga en je, elle. dan ga je eerst de tovenarij in haar zoeken. Quand tu trouveras que En als je gaat il zien n'y a dat pas de het sorcellerie, geen tovenarij is, c'est alors que tu vas prendre le courage. dan Donc ga je tu auras eigenlijk le de temps moed de la nemen. connaître. Dus je zult de tijd nemen om haar te kennen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, Dus, les frères broeders, marchent loop. par le Saint-Esprit. Lopen volgens de Heilige Geest. Donc, Dus- nous croyons que Wij geloven. quand un frère dit, Wanneer een broeder zegt, cette soeur me plaît, deze zuster, ik zie haar wel zitten. c'est que le frère a compris Dan heeft de broeder begrepen que c'est un champ de Dieu. dat het een veld van God is. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, dans une sœur, Dus in een zuster, c'est qu'on cherche. wat wij zoeken, Que la sœur soit un champ de Dieu. dat de zuster een veld van God Si is. ce n'est pas le champ de Dieu, Als het niet een veld van God is, il ne faut pas s'aimer. dan moet je niet gaan Il y a des gens qui zaaien. vont Er zijn s'aimer mensen die gaan zaaien dans le désert de Kalahari. in de woestijn van Kalahari. Il vient avec la semence. Hij komt daar met Il zaad jette. en hij gooit het, hij verspreidt het Et il overal. attend En hij wacht, hè, pour qu'il voie zodat hij ziet, la semence pousser. zodat hij het Ça zaad ne ziet poussera groeien. Het pas. zal niet groeien. Tu espères quoi? Waar hoop je op? Ça ne poussera Het pas. zal niet groeien. Voilà pourquoi la Bible dit, En daarom zegt de Bijbel, quand un semeur est sorti, wanneer er een boer was gekomen, la semence est tombée d'elle-même het zaad is vanzelf gevallen. le long du chemin. Non, Non, c'est pas lui qui a mis. Dus hij heeft het niet La gelegd. semence est tombée Het zaad is le long du vanzelf chemin, op de sur weg, les pierres, op de stenen, sur les épines. op de doornen. Mais dans la bonne terre, Maar op de goede c'est aarde, là où il a sémé. daar heeft hij zitten oogsten. Donc un enfant de Dieu Dus een kind van God, sème dans la bonne terre. die oogst die zaait in de goede aarde. Or la bonne terre, En de goede aarde, c'est la terre de Canaan. dat is het land van Canaan. Parce que c'est là où coule le lait et le miel. Daar vloeit de melk en de honing. Quand tu arrives là-bas, Maar als je daar komt, des fleuves de miel. dan zul je Parce qu'il y a avec honingstromen zien. un récipient. En je zult zelfs, Tu prends, je kunt zoveel honing nemen als tu je vas wilt. boire le miel, En je zult honing le drinken. lait. En melk. Tu viens. Het komt Donc tu ne stroomt fais naar pas beneden. d'effort. Hein? Dus je doet geen moeite. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Tu ne fais pas d'effort. Je doet geen moeite. Mais qui fait l'effort? Maar wie doet die moeite? C'est Dieu, Het is God. propriétaire Hij is de eigenaar du pays. van dat land. Voilà pourquoi il a dit, En daarom heeft hij je gezegd, vous enverrai ik zal jullie sturen. la pluie de la Ik première zal jullie de eerste, et de l'arrière-saison. de eerste en de regen van de eerste en de tweede laatste seizoen sturen. Si tu rencontres Canaan, Als je Kana ontmoet, c'est comme en Éden. het is net als in Eden. Quand tu sèmes, Wanneer je oogst, automatiquement, automatisch, la semence donne. geeft het zaad. Tu ne vas pas suivre. Je zult niet leiden. Mais si tu sèmes en dehors du jardin Maar als d'Éden, je buiten de tuin van Eden gaat oogsten, mais tu vas commencer. Bon, c'est toujours notre soeur. het is altijd nog onze Parce zuster. que nous n'allons pas la rejeter. Want wij gaan daar niet C'est buiten notre zetten. zuster. Het is onze zuster. Votre soeur, Jullie zuster. il n'écoute jamais. Ze luistert nooit. Ah, frère, Ah, broeder. tu as des épines. Je hebt doornen. Mais le Seigneur a pris les épines, Maar de Heer heeft die doornen genomen. les a mis sur sa tête. Hein. En die heeft hem op zijn hoofd gezet. Hè? Tu es l'homme, non? Je bent toch een man? Le chef, De baas. n'est-ce pas? Niet waar? Fais comme le Seigneur. Dus als de Heer. Enlève toutes les épines, Haal al die doornen weg. mets ça comme ta couronne. En zet dat als een kroon op je hoofd. Et tu verras le sang couler. Je zult het bloed zien en vloeien. Et quand le sang coule, En wanneer er bloed is, ce champ-là dat veld, va donner la bonne sémence. gaat goede zaad geven. Est-ce que vous comprenez? Zie je?
Mais les frères veulent être des balouba. Broeders willen balouba. Et que mes frères balouba m'excusent. Dat ze mij excuseren als broeder. N'est-ce pas? Niet waar? Mais c'est pas moi. Ik ben het niet. Hè. Ce sont mes autres frères Het zijn mijn andere broeders. qui me disent Die mij que zeggen les balouba, dat de baloum, ce sont des vantards. het zijn mensen die Donc ils aiment le pouvoir dus ze houden van macht. pour régner. Om te Même regeren. s'ils ne font rien. Zelfs als ze niks doen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous comprenons une Dus chose. wij begrijpen Que le Seigneur dit dat de Heer zegt. qu'un homme de Dieu Een man van God doit réellement contribuer moet eigenlijk deelnemen à ce que le peuple aan wat het volk, puisse prospérer. zodat het volk eigenlijk welvaart zal Voilà hebben. pourquoi En daarom Jean dit, zegt Johannes, je prie à ce que tu puisses prospérer bid zodat jullie welvaart zullen à hebben. tous égards. Op elk vlak. Comme prospère d'abord ton âme. Maar je ziel moet eerst welvaart hebben. C'est ça l'évangile que nous Dat prêchons. is het evangelie dat wij prediken. L'âme doit d'abord Je prospérer. ziel moet eerst welvaart hebben. Et après, tu dois prospérer en argent, Daar mag je dans geld, ton foyer, in dans jouw tout ce que tu fais. huishouden, in alles wat je doet welvaart hebben. Parce que si ton âme ne Want als prospère pas, jouw ziel geen welvaart heeft, l'argent va t'étouffer. het geld gaat je dan Les biens verstikken. matériels vont t'étouffer. De materiële dingen zullen je verstikken. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, Dus, Pierre Petrus va voir une natte qui descend. Une natte, c'est comme... een laken, ziet een laken dat beneden komt. Et là, En daar des animaux impurs. zitten onreine dieren. Il dit, je ne peux pas manger. Hij zegt, ik kan het niet eten. Et En quand il voulait savoir dan wanneer la hij wilde weten, signification de la vision, wanneer hij de definitie van die visioen wilde weten. il voit Corneille, un étranger, Hij ziet Cornelis, een vreemdeling. envoyer les gens En hij ziet mensen sturen pour lui demander d'aller dans sa maison. om hem te sturen, te vragen om naar zijn huis te komen. Donc les animaux impurs Dus die onreine dieren, parlaient die hadden het eigenlijk over. des nations. Over de naties. Les animaux purs De reine dieren, parlaient die hadden d'Israël. het over Israël. Les animaux domestiques De huisdieren parlaient hadden het d'Israël. over Israël. Les animaux sauvages En de wilde dieren, de nous. die hadden het over ons eigenlijk. Parce que le Seigneur dit Want de Heer gaat que zeggen, nous étions des oliviers sauvages. wij waren wilde olijven. Vous savez que l'arbre, Een boom c'est aussi un animal. is ook een dier. Hè? Demandez la question à Joseph. Stel de vraag aan Jozef. Pharaon a eu deux songes. Farao had 2 visioenen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Un songe 1 visioen. concernant les herbes. En daar ging het over het gras. Un autre En de andere concernant les animaux. ging het over dieren. Joseph a dit quoi? Jozef, wat heeft hij gezegd? C'est tous les deux songes. Twee C'est un même visioenen. songe. Dat is éénzelfde visioen. Donc l'herbe, Dus dat gras c'est la vache. is eigenlijk de koe. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, olivier sauvage Dus die wilde olijfboom veut dire aussi wil ook zeggen animaux sauvages. wild dier. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre En je zult ook begrijpen. que pour que nous puissions Zodat wij appartenir au Seigneur, aan de Heer zullen toebehoren. c'est par l'œuvre du ministère. Het is eigenlijk door het werk van het ministerie. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc là vous allez comprendre En daar zul je begrijpen qu'il a été dit, dat het gezegd is. si l'animal est impur, Als het dier onrein is, on peut le racheter. dan kun je het eigenlijk terugpakken. Parce que cet animal Dat dier ne passe pas, gaat niet, n'est-ce pas, au feu. gaat niet op het vuur. Maintenant, Maar nu il dit ceci. zegt hij dit. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, Alles wat de 28. Alles wat echter helemaal aan de Heer wordt toegewijd, Donc ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, zal niet worden verkocht of teruggekocht. que ce soit une personne, Of het nu een mens is, un animal een dier ou un champ de sa propriété. of grondbezit. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Want zij zijn allerheiligst in de ogen van de Heer. Voué par interdit. Dus
consacrer quelque chose iets toewijden par interdit. door iets verbieden. Donc, c'est-à-dire que Dus dat wil zeggen, tu te dis je zegt jezelf que cette chose dat dat ding ne va pas m'appartenir. niet van mij zal zijn. Je le donne à Dieu. Ik geef het aan God. C'est ici où En het is hier. vous savez que nous péchons parfois très gravement. Wij zondigen soms heel erg. Hè? Parce que Want quand il a commencé à dire wanneer hij begon te zeggen, les animaux, dieren, les premiers-nés, de eerstgeborenen, nous ne pouvons pas les we consacrer kunnen die niet toewijden. parce que cela appartient déjà à Dieu. Want dat is al van God. Pourquoi il a dit? Waarom heeft hij dit? Parce que les premiers-nés, Want de eerstgeborenen, la dîme, de tiende, il y avait des choses comme er ça waren zo van die dingen qui appartenaient déjà à Dieu. die al van God waren. Donc, c'est interdit Dus het is verboden de pouvoir garder om dans ton troupeau in jouw kudde le premier-né. de Est-ce que vous eerstgeborenen bij comprenez? te houden. Voilà pourquoi, Nombre Daarom chapitre 18, in de nummer 17 le Seigneur va expliquer gaat de Heer ce uitleggen qui est interdit aux enfants d'Israël. wat er verboden is aan Israël. Nombre chapitre 18, Nummer 18, au verset vers 14. 14. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Zo zal alles wat aan de Heer is gewijd van u zijn. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Voilà. Ook de eerstgeboren zonen van het volk Israël en het eerstgeborene van een vee. U mag echter nooit de eerstgeboren zoon of de eerstgeborene van dieren die ik als voedsel verboden heb, aannemen. Et vous allez comprendre que Dus je zult begrijpen, le Seigneur explique de Heer legt uit ce qui est dévoué par interdit en Israël. wat eigenlijk toegewijd is als verbod in Israël. Le premier-né De eerstgeboren est consacré à Dieu. is toegewijd aan God. Ça ne t'appartient pas. Het is niet van jou, Mais le premier-né, maar de eerstgeborene, il naît dans ta maison, hij is in jouw huis geboren, dans ton troupeau. in jouw kudde. C'est comme les prémices. Het is net als Les prémices des champs. premies. Dat is C'est ton champ. Het is jouw veld. Mais le premier, Maar de eerste ce n'est pas pour toi. is niet voor jou. Donc c'est interdit Dus het is verboden. que tu puisses prendre ça Dat je het neemt et mettre dans tes en greniers. dat het in jouw schuur gaat Est-ce que zitten. vous comprenez? Donc c'est voué à l'Éternel Dus het is toegewijd aan de Heer. et on ne peut pas En je kunt le het niet, garder. je kunt het niet bijhouden. C'est ça voué En dat is eigenlijk iets à toegewijd l'Éternel aan de Heer. par interdit. Door verbod. N'est-ce pas? Niet waar. Maintenant. Maar nu, Donc vous allez comprendre que je zult begrijpen. si tu utilises Als je le premier-né, de eerstgeboren tu gebruikt, commets un péché. dan bega je een zonde. Mais maintenant, Maar nu, le premier-né des hommes, de eerstgeboren van de mensen, automatiquement donné à Dieu. direct gegeven aan de Heer. N'est-ce pas? Niet waar? Maintenant, le Seigneur dit, Maar de Heer zegt niet. si quelqu'un Als iemand de vous, van par jou interdit, door à verbod Dieu. aan God, un homme, een man, cet homme ne sera pas racheté. die man zal niet worden teruggekocht. Cet homme Die man doit mourir. moet sterven. La question maintenant, Maar de vraag die we ons niet gaan stellen. comment alors moi, je sais, Maar waarom gaat hij dan doen? Que- Want ik weet dat si je vous par interdit, als ik die jullie verbied, un homme, als ik dat il toewijd mourra. en hij zal sterven, Pourquoi je vais le faire? waarom zal ik het dan doen eigenlijk? Mais pour le premier-né, Maar voor de le eerstgeboren Seigneur dit, zegt de Heer, comme ça lui appartient, omdat het al van hem is. il va dire, on doit racheter le premier-né. Je moet de eerstgeborene terugkopen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et En vous allez comprendre que je zult begrijpen, Jephthé, Jephthé,
C'était un homme de guerre. Hij was een krijger. Un jour, En op een dag, il va à la guerre. hij gaat op gevecht. Hij gaat Et il op, va prier le Seigneur. en hij bidt tot de Heer. Il dit, Seigneur, Hij zegt, Heer, je m'en vais en guerre. ik ga vechten. Si Als je remporte ik la guerre de oorlog contre overwin, les Ammonites, tegen de Ammonieten overwin. la personne qui sortira dans ma maison Degene die uit mijn huis zal pour komen m'accueillir, om mij te ontvangen. je veux te le consacrer. Ik zal die persoon aan jou toewijden. Parce que Want vouer een wens veut dire wil zeggen consacrer par le vœu. iets toewijden door een wens. Voilà pourquoi quand tu fais un vœu, Vandaar dat wanneer je een wens doet, en fait, in feite, la chose que tu as fait un vœu là, het ding waar je een wens over hebt gedaan, t'es interdit de la garder. het is eigenlijk verboden om het bij te houden. Par exemple, tu t'es dit, Bijvoorbeeld, je zegt jezelf, si je le travaille, als ik het werk heb, tout mon salaire, mon premier salaire, mijn eerste salaris, Seigneur, je fais un vœu. de Heer, ik doe een Ça wens, sera pour toi. dit zal voor jou zijn. C'est interdit que tu touches. Het is verboden dat je het zelfs aanraakt. C'est pourquoi je vous avais En conseillé daarom heb ik jullie geadviseerd de ne pas faire le vœu. om geen wensen te doen. Parce que si vous faites le vœu Want als je een wens doet et que vous êtes charné, en je bent aards, vous allez pécher. je zult zondigen. Vous allez pécher. Je zult zondigen. Donc, quand on fait un vœu, Dus wanneer je een wens doet, la chose ne t'appartient plus. het ding is niet meer van jou. C'est interdit pour toi Het is verboden voor de jou pouvoir l'utiliser. om het te gebruiken. C'est ça vouer En dat is een wens par interdit door verbod à eigenlijk l'éternel. aan de Heer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand il va battre les Ammonites, En wanneer hij de Ammonieten gaat verslaan, il va commencer à rentrer. hij gaat terug naar huis keren. C'est sa fille Het is zijn qui dochter sortira en premier die als eerste komt pour pouvoir danser om te dansen et chanter en te zingen. la victoire de son père. Om de overwinning van haar vader te zingen. Son père dira, En haar vader zal zeggen, la fille est en train de danser. de dochter was aan het Son dansen. père dit, oh, non, ma fille, En de vader zegt, oh tu es mijn parmi dochter, les gens qui me troublent. jij bent een van de mensen die mij in de verward. Qu'est-ce qu'il y a encore? En ze zegt, wat is er nu weer? J'ai fait un vœu à Dieu Ik heb een wens aan God gedaan. que celui qui sortira en Dat degene premier, die als eerste uit mijn huis komt, je vais lui donner. ik zal die persoon geven. Et c'était En sa fille unique. het was zijn enige dochter. Si c'était toi, Als jij het was, hè, tu allais commencer à discuter avec Dieu. dan ging je in discussie met God gaan. Dieu, God. mais quand je disais ça, Maar wanneer ik dat je zei, ne pensais pas à ma fille. ik dacht niet aan mijn dochter. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et la fille va dire, En de dochter zal zeggen, c'est pas grave. het is niet erg. Fais ce que tu as dit. Doe wat je gezegd hebt. Mais donne-moi 2 mois. Maar geef mij 2 maanden op zijn minst. J'irai pleurer ma virginité Ik zal mijn maagdelijkheid halen sur les montagnes op de gebergtes. avec mes compagnes. Met mijn met gezellen. Après, tu feras ce que tu pourras. En dan zal je doen wat je moet doen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Il prend Zij neemt sa fille zijn dochter et va l'offrir à Dieu. en hij gaat die offeren. Mourra. Elle mourra pour ça. Ze zal daarvoor sterven. On a encore une situation. We hebben ook nog een situatie. Dans Josué chapitre 6, In Josue 6, l'histoire de Jéricho. het verhaal van Jericho. Nous aimons bien We houden ervan que le mur de Jéricho tombe. dat de muren van Jericho vallen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Que le mur de Jéricho tombe. Dat de muren van Jericho vallen. Mais pour que le mur de Maar Jéricho zodat die tombe, muren vallen, tu dois tourner moet je rond die muren stappen. Rond au die son de la trompette. op het geluid van de trompet. Mais toi, la trompette, Maar jou, de trompet, tu n'écoutes même pas. je luistert zelfs. Le son de la trompette, Het geluid van de ça ne trompet t'intéresse pas. interesseert je totaal niet. Or, la Bible dit, En de Bijbel zegt, heureux le peuple gelukkig is qui het volk distingue le son de la die het trompette. geluid van de trompet kan onderscheiden. Or, la trompette, En de trompet c'est la prophétie. is eigenlijk de C'est la profetie, parole de is Dieu. het woord van God. Donc, tu dois marcher en conformité avec la parole de Je moet Dieu. lopen volgens het woord van God. Pour que les murs de ton Zodat de Jéricho tombent. muren van jouw Jericho vallen. Mais toi, tu Maar marches jij loopt
comme tu veux, zoals je wilt. et tu crois que les murs de En Jéricho jij denkt dat vont die muren zullen vallen. Or, vous connaissez l'histoire de Jéricho. En je kent het verhaal van Jericho. Il y a eu 2 espions Er waren 2 spionnen. qui sont allés là-bas. En ze zijn naar binnen gegaan. Et celle qui les a accueillis, En degene die hen hebben ontvangen, c'était une prostituée. het was een prostituee. Vive les prostituées. Een leven prostituees. Parce qu'elle a vécu, hein. Want ze heeft geleefd. Vous voyez, tous les saintes Zie je alle sont heiligen. mortes. Ze zijn Mais gestorven. les prostituées, Maar de prostituee, la prostituée, die prostituee, elle a vécu. ze heeft geleefd. Vive la prostituée. Levende prostituees. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que la nature de la Want prostituée, de natuur van de prostituee c'est aussi une bonne nature. is ook een goede natuur. Parce qu'elle reçoit l'homme. Want zij ontvangt de man. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Celles qui sont occupées Zij die ne bezig peuvent zijn, pas recevoir l'homme. ze kunnen een man niet ontvangen. Celles qui étaient mariées Zij die getrouwd zijn, se préoccupaient de leur mari. die zorgt voor hun Est-ce que man. vous comprenez? Begrijp je? Mais celle qui n'est pas mariée Maar zij die niet getrouwd se zijn, préoccupe des choses de Dieu. zij zorgen voor de dingen van God. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, En daarom heeft de Heer gezegd, vous, jullie, les prostituées, de prostituees, entreront avant vous. ze zullen voor jullie naar binnen gaan. Parce qu'une prostituée attend l'homme. Want een prostituee wacht op een man. Nous ne te demandons pas d'attendre Wij wachten niet op un sidatique. iemand die zomaar Tu vas mourir du sida. Je gaat hier sterven. Le véritable homme, De echte man c'est le Seigneur is Jésus. de Heer Jezus. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc à Jéricho, Dus in Jericho, cette femme a reçu die vrouw heeft die les mannen, envoyés de Josué. heeft die 2 spionnen ontvangen. Et lorsqu'il partait, En wanneer ze vertrokken, il leur a dit, heeft zij gezegd, je vous ai fait du bien. ik heb jullie goed gedaan. Souvenez-vous de moi. Herinner u aan mij. Ils ont dit, En ze hebben gezegd, à une condition, op 1 conditie, que le fil cramoisi dat de rode karmazijn reste sur ta fenêtre. op jouw raam blijft. Or, le fil cramoisi, En dat karmazijn c'est le symbole du sang. is het symbool van bloed. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Les gens aiment le sang, Mensen houden van bloed, hè? mais ils marchent à l'encontre de la croix de Jésus. Maar ze lopen tegen het kruis van Jezus. Mais pour répandre le sang sur leur route, Maar om bloed op hun ce route sont te les zetten. premiers. Zij zijn de Nous eerste. répandons le sang. We leggen hier het bloed Pour- van de Heer. Vous aimez l'inondation? Est-ce que l'inondation? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'est pas mort pour la route, De Heer ni is pour niet ton route, gestorven voor ni pour le pneu de ta voor voiture, een weg, ni pour ta voiture. voor de banden van je auto of voor Le je auto. Seigneur De est Heer mort is gestorven pour les enfants de voor Dieu. de kinderen van God. Quand tu manges ton foufou, Wanneer je mange ton foufou tranquillement. eet het rustig. Laisse le sang de Jésus Laat het bloed tranquille. van Christus met rust. Je répands le sang de Jésus sur la nourriture. Verspreid het bloed Mais van Jezus. il est mort pour la nourriture. Lui-même a dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt. Niet voor een voedsel dat vergaat. Maintenant tu prends son Maar jij sang neemt zijn bloed et tu verses sur la en gaat nourriture qui périt. over het voedsel verspreiden. Quelle contradiction. Wat een tegenstrijd. Mais quand quelqu'un prie comme ça, Maar très iemand sérieux, heel serieus aan het bidden is. là, il- Dan zegt hij, le sang de Jésus, bloed van le Jezus. sang de Jésus, Bloed sur van la Jezus. nourriture, Op het sur les voedsel, assiettes, op de borden, sur le fourchet. op de vorkje. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, Dus, on a dit, er wordt gezegd la marque dat de la mort du Seigneur het kenteken doit être sur ta het maison. teken van de dood van de Heer op jouw huis moet zijn. Nous sommes le temple du Wij Seigneur. zijn de tempel van de Heer. Voilà pourquoi Paul dit, En daarom zegt Paulus, je porte les marques ik draag het teken, de la mort du Seigneur avec de moi. dood van de Heer met mij. Nous devons porter Wij moeten cela dans notre chair. dat op ons vlees dragen. Donc nous comprenons, Dus wij begrijpen, quand ils sont partis, wanneer ze weg waren, ils ont dit à Josué, hebben tegen Joshua gezegd. la prostituée nous a reçus. De prostituee heeft ons ontvangen. Josué a dit ok. En Joshua zei oké. Arrivé là-bas, Aangekomen daar. Josué va dire, Joshua gaat zeggen, le 7e jour, de 7e dag, quand ils tournaient, wanneer ze aan het rondrijden waren. quand ils ont tourné 6 fois, Wanneer ze 6 keer waren rondgegaan. et il dit, En hij zegt, maintenant, nu, Jéricho Jericho est voué par interdit.
een wens. à l'Éternel. Doe ik eigenlijk een wens over aan de Heer. Donc cela voudrait dire, Dus dat wil zeggen, quand nous allons wanneer we vaincre zullen overwinnen, tout ce qui est dedans, alles wat erin zit, personne ne peut le prendre pour lui. niemand mag het voor zichzelf nemen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que c'est voué par Die interdit. wens Donc, is aan de Heer. nous avons vaincu. Dus we hebben overwonnen. Nous ne pouvons pas prendre le We butin. mogen er niks van nemen. We mogen geen buit nemen. Mais tout doit revenir à Dieu. Alles moet terugkomen bij de Heer. L'or, l'argent, Geld, tous les biens alle goeden devraient revenir. moeten bij de Heer. Et il a été dit, En het is gezegd. on devrait mettre ça dans les trésors de la maison de l'Éternel. Dat werd zelfs bij het schat van het huis van de Heer gezet. Parce que l'or et l'argent Want geld en témoignent goud, la gloire. die getuigen de glorie eigenlijk. Or, la gloire doit De revenir glorie à Dieu. moet eigenlijk aan God worden gegeven. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Maintenant, quand ils ont Maar wanneer ze nu réellement crié hebben geschreeuwd pour la 7e fois, voor de 7e keer, les murs vont tomber. gaan de muren vallen. Et ils vont entrer, En ze gaan naar binnen gaan. saccager la ville. En ze gaan de stad vernietigen. Et tous les hommes, En alle mannen, alle mensen, enfants, vieillards, femmes, oud, jong, on a tué tout le monde. vrouw, man, ze werden allemaal gedood. Même les bébés, Zelfs kinderen, baby's. que les gens croyaient être des anges, En waar mensen van dachten dat het ont engelen été zijn. tués. Ze werden allemaal gedood. Parce que quand on voit les bébés, Want wanneer je baby's zo ziet, hè, oh, quel ange. oh wat een engel. Vous ne savez pas si c'est un bébé de Je weet niet Jéricho. of het een baby van Jericho is. Mais vous déclarez directement, Maar je zegt, c'est un ange. het is een engel. Il faut savoir, Je moet weten, c'est le bébé de quelle nation? van welke natie is dat een baby? Quand c'est un bébé de Als het Jéricho, een baby van Jericho is, le bébé va mourir. die baby zal sterven. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Maar wat heeft die baby Le gedaan? bébé, qu'est-ce qu'il a Wat fait? heeft die baby gedaan? Il n'a rien fait. Hij heeft nog niks gedaan. Le bébé Die baby était en train Was- d'allaiter was eigenlijk melk les aan het mamelles maken qui péchaient. van iemand die zondigde. Dat is het probleem. Hij kreeg melk van iemand die zondigde. N'est-ce pas? Niet waar? Il faut faire attention, ma mère. Je moet oppassen met het. Car le Seigneur a bien prêché. Wanneer de Heer goed had Une femme a gepredikt. dit, Een vrouw zei, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. gelukkig zijn zij die jouw melk hebben gemelkt toen je jong was. Donc les péchés. Dus de zonde. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rappelez encore Herinner je nog de des femmes qui allaitent? vrouw Ja? die melk geven? Ah. Donc vous allez comprendre Dus je zult begrijpen. que tout le monde va mourir. Iedereen zal sterven. Mais Achan Maar Achan va pouvoir prendre gaat un manteau. een mantel nemen. Il va prendre Hij gaat die mantel nemen. l'or Hij gaat nemen. et l'argent. En geld. Il va aller garder ça. En hij gaat het bijhouden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, Dus Jéricho était voué à l'interdit. Jericho was eigenlijk een wens aan God. Cela voudrait dire En dat wil zeggen, que personne ne pouvait prendre ce qui était à Jéricho. niemand mocht nemen wat van Jericho. Comme c'est voué à En l'éternel, omdat het aan de Heer was cela toegestaan. voudrait dire que ça appartient à Dat l'éternel. het van de Heer was. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Mais Achan Maar Achan, va prendre le manteau, hij gaat de mantel nemen. l'argent Geld et l'or. en goud. Vous savez comment on a découvert ça? En weet je hoe ze dat hebben ontdekt? Quand ils ont gagné Jéricho, Wanneer ze Jericho hebben Il y avait- overwonnen. une petite ville comme ça. Het was een klein dorpje zo. Josué dit, En Joshua zegt, ah, ça c'est une petite ville. dat is een kleine stad. Allez-y avec très peu de gens. Ga daar met weinig Ils vont mensen. aller là-bas, Ze gaan naar daar on va les battre. en ze gaan die verslaan. Quand ils vont rentrer, Wanneer ze on terugkomen. va se dire, Dieu Ah, ça. m'avait dit, God had mij gezegd, partout où nous irons, alles nous overal waar we allons gaan, vaincre. we zullen Qu'est-ce overwinnen. qui s'est passé? En wat is er gebeurd? Va prier. Ga bidden. Et Dieu va lui montrer En God gaat hem laten zien dat qu'il y a quelqu'un er iemand was qui a pris die les choses qui étaient de interdites. dingen had genomen die verboden waren. Après, on va dire à Achan, En dan wordt het Dieu tegen nous a Achan montré gezegd. que, God heeft ons laten il zien. va dire oui, Hij gaat zeggen ja, j'ai vu un manteau ik heb een mantel genomen. très beau là. Gezien en die was heel mooi. En ik heb die J'ai genomen. pris l'argent, Ik heb geld j'ai genomen. pris l'or. En goud. Il a dit, oh là là En là, hij was van, oh, viens, kom, toute sa maison, zijn hele huis. on va lapider, We gaan die stenen, on va le brûler. we gaan die verbranden.
dans la vallée in de vallei d'Accor. Vallée d'Accor. van Akkoord. Akkoord. Accord, comme ça. In de vallei van Akkoord. Bon, nous savons que Dieu, En wij weten dat God, c'est pas en vain, het is niet voor niets. Hè. ces choses ici. Il a pris Hij le manteau, heeft de mantel, l'argent geld et l'or. en goud. Or, l'argent En geld rachète, het koopt eigenlijk dingen terug. nous rachète du péché. Het koopt ons terug van de zonde. Parce que cette vallée, Want die vallei, quand vous lisez Osée chapitre 2, wanneer je Hosea 2 leest, je crois verset 17, ik denk vers 17, on va parler de la vallée comme étant la porte d'espérance. dan wordt die vallei al de poort van hoop genoemd. Donc, Dus là où quelqu'un a été maudit, daar waar iemand vervloekt is, cela devient une porte d'espérance. dat wordt eigenlijk een poort van hoop. Or, le Seigneur, En de Heer, c'est lui qui a porté notre malédiction. hij heeft onze vervloeking gedragen. Et vous allez comprendre que c'est à la croix En het is aan het kruis que le Seigneur a porté la malédiction. dat de Heer die vervloeking droeg. Et c'est par la croix En het is ook aan het que kruis nous mourons dat wij sterven et nous ressuscitons en we zullen herrijzen. pour avoir de l'espérance. Om daar hoop te hebben. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, En daarom, quand le Seigneur wanneer de Heer disait que tes péchés te sont zei pardonnés, dat jouw zondes zijn vergeven, on a dit, werd er gezegd ce droit de racheter dat de recht om terug te quelqu'un de komen, la vie humaine om iemand terug te komen, n'appartient qu'à Dieu. is alleen aan God. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand il disait, Wanneer hij zei, je suis le fils de Dieu, ik ben de zoon van God, on dit, er wordt gezegd ce droit d'être Dieu, dat recht om God te zijn. l'or, Geld, n'appartient qu'à Dieu. goud is alleen van de Heer. Quand il God. dit, Wanneer hij zegt, je suis le roi ik ben de koning d'Israël van Israël, ou des Juifs, of van de Joden, on dit, er wordt gezegd, ce droit d'être roi dat recht om koning te zijn n'appartient qu'à Dieu. is alleen aan God. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? La royauté, Dat de le koninklijkheid rachat terugkomt et la divinité, en de diviniteit, ce sont les choses qui appartiennent à Dieu. dat zijn de dingen die van God zijn. Quand a pris ça, Wanneer hij dat genomen had, n'est-ce pas? wanneer hij dat genomen had, Il devrait porter la malédiction du peuple. hij moest de vervloeking van het Est-ce que volk vous dragen. comprenez? Donc les choses Dus de dingen qui sont à l'éternel, die aan de Heer il zijn, n'y a que Dieu qui peut les prendre. alleen God mag die nemen. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, Wanneer de Heer was gekomen, ce qui est interdit, alles wat verboden was, c'est ce qu'il porte. hij heeft dat gedragen. Est-ce que vous voyez? Zie je dat? Mais nous ne devons pas prendre cela. Wij mogen die dingen niet nemen. Voilà pourquoi En daarom, il parlait de la dîme. hij had het over de tiende. La dîme, En de tiende, je vous dis, ik zeg het jullie, ceux qui sont sous la loi, zij die onder de wet mais je zijn. le dis Maar clairement, ik zeg het duidelijk, hè. mes frères, Mijn broeders, je sais que ik weet dat, ils ne sont pas sous la loi. dat ze niet onder de wet zijn. Peut-être ils pratiquent la dîme seulement. Misschien zetten ze de dien alleen in Parce qu'ils praktijk. ne sont pas arrivés peut-être à ce niveau de la Omdat compréhension. ze niet op Mais dit si niveau vous zijn êtes van sous la loi, Maar als je onder de wet la bent, loi de la dîme, de wet van de tiende, je dis, en Exact. fait, rares entreront dans le royaume. Rares. heel weinigen zullen naar het koninkrijk gaan. Parce que c'est quelque chose qui Maar est het is iets voué par interdit. dat eigenlijk een wens is aan God. Donc tu ne peux pas prendre, Dus je non. kunt het niet nemen om Je te prends zeggen, d'abord, ik neem eerst, le mois prochain je vais. Non. de volgende maand neem, nee. Bon. Maintenant que c'est l'argent, Maar omdat het geld is, tu peux dan kun je. glisser Dan kun je het eigenlijk erin glijden. dans les fruits de la terre. In het fruit van de aarde, Parce que les animaux, want de dieren, comme dit, als tienen, on n'échange pas. die kun je niet On ne terug. rachète pas. En die kun je niet terugkopen. Quand tu veux, Wanneer je iets een wens parce qu'il y avait des gens want er waren qui ne mensen, voulaient jamais offrir à ze Dieu wilden nooit aan God un offeren. animal avec défaut. Ze wilden nooit een dier met een gebrek. Maintenant, l'animal qui devrait aller Het dier dat moest gaan, dans le compte de Dieu, naar s'il avait défaut, als die een il y avait gebrek des had, gens qui disaient, er waren mensen die prenez zeiden, l'animal neem een dier qui est bien, dat goed is mettez encore là-bas. en zet het daar. Et les deux En de twee étaient à l'éternel. waren eigenlijk van de Heer. Donc, pour les animaux, Dus voor dieren, parce que le sang y était, omdat er bloed in, ça ne pouvait pas être racheté. kon niet worden teruggekocht. Mais pour la terre, Maar voor aarde tu pouvais racheter kon je terugkopen. en ajoutant un cinquième. Maar dan moest je wel een vijfde extra betalen.
Combien de nos frères Hoeveel van onze broeders ont utilisé leur dîme? hebben hun tiende gebruikt? Et certains ont la dette de dîme. En sommigen hebben zelfs Ils een mourront schuld avec met die- cette dette. en ze zullen sterven met die schuld. Si réellement Dieu compte encore la loi, Als God die wet nog ils ne zou verront pas la loi. vertellen, Ils ne verront pas Dieu. dan zouden we niet God, dan zouden God nooit zien. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà pourquoi En daarom, nous croyons wij geloven qu'aujourd'hui, dat vandaag le Seigneur a fait grâce de Heer heeft genade de comprendre om te begrijpen qu'effectivement, dat het effectief ook la dîme de tiende, était le salaire. dat het een salaris is. Aujourd'hui, Die van, en nous la vandaag, donnons, wij geven die, mais pas avec les contraintes maar niet met de la loi. niet eigenlijk met de gevolgen van de wet. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Les choses De dingen vouées par l'interdit dus de winst aan God appartiennent à Dieu. dat is eigenlijk allemaal van God. La gloire De glorie appartient à Dieu. is aan God. Voilà pourquoi il est dit, En daarom is het ook s'il gezegd, faut se glorifier, als je zelf moet c'est en Christ Jésus que dan nous is het devons nous in Jezus glorifier. Christus dat Est-ce we que ons vous moeten comprenez? eren. La royauté Het koninklijkheid appartient à Dieu. is van God. Le rachat En iets terugkomt, appartient à Dieu. dat Est-ce is que vous van comprenez? God. Donc, Dus voilà pourquoi daarom le pardon, dat de vergifnis nous l'accordons wij geven dat. parce que le Seigneur nous donne Want God réellement cette obligation geeft ons eigenlijk de ook pouvoir pardonner. die plicht om te vergeven. Voilà En dat is ce que le Seigneur voulait dire wat de Heer wilde zeggen par rapport ten opzichte aux choses qui étaient consacrées à lui van de dingen die toegewijd et zijn. les choses qui étaient consacrées par interdit En de à dingen l'Éternel. die toegewijd zijn aan Que de Dieu als mens. bénisse sa parole Dat de Heer dans zijn le woord nom zegent. puissant et glorieux de notre Machtige Seigneur Jezus. Jésus. Amen.